guys, paghugas tag kamote guys. Awa kong brush guys, limpyo pa ni guys, kaya na ay tag. Tara guys ha. Nani tag guys, muna yung limpyo. Bago pa siya, guys, bye. Guys. Bago po niya siya kibay. Dungan. Mag-ready na ta guys. Ako i-brush. Magkuwas ako sudlanan guys ha. Okay lang guys. Wala. Abang mo tangag tubig guys. Wala guys. Tapos atalan yung global. Ayan. Lungagon sali na ako guys ah. Okay, mag-inis. Gimix ni mama guys. Guys, kisagula ni mama condensed guys. Pagmaling guys. Kuhan pa siya guys. Yap, gihimo pa to niya guys. Gimix niya guys. Karon guys, yan ang gipotos guys. Manalo siya guys oh. Ready na siya guys. Ugma pa siya lutoon guys. Kay gabi naman ron. Kaya katulog naman. Ugma na siya lutoon guys. Thank you for watching.